Naragsak nga isasangbay ditoy ay ayaten tayo a pagadalan. Siya ni Teacher Didi, Timodeng Elementary School, La Paz District. Welcome to Araling Panlipunan, Grade 2 class. Itangal daw, adalan tayo ti module may panggap ti akem, pagrabengan ken aramid iti bagi ken iti pamilya. Sisasagana kay kadin? Daytoy a module ket na isurat para kadagiti agad adal ti may kadua nga grado. Adu dagiti akem ken aramid a masapul nga ipatungpal tayo. Maaramat mo dagitoy nga akem, aramid ken pagrabengan iti bukod mo abagi. Pamilya, pagadalan, barangay ken daddu nga pay. Iti panagadal iti daytoy a module namnamaen am aramid mo dagiti sumaganan. Umuna, maibaga dagiti pakainaigan iti akem, pagrabengan ken aramid iti kameng ti ili ken ka ken ti pamilyam. Maikadwa, may pakita ti kinapateg ti akem, pagrabengan ken aramid iti ili. Rugyan tayo nga rod nga anseran ti pretest. Basaen tayo ti pagalagadan. Basaen ti tunggal bilang, isurat ti sungbat iti kwaderno. Umuna a bilang. Kas maysa a umili, makikaysa nga tumulong nga blank iti aglawlaw ti barangay. A. Agiwara. B. Agdalos. C. Agayayam. D. Agibeleng. Ulitek. Kas maysa a umili, makikaysa nga tumulong nga blank iti aglawlaw ti barangay. A. Agiwara. B. Agdalos. C. Agayayam. D. Agibeleng. Ti umnuasong batket? Letter B. Agdalos. May kadwa a bilang. Ti maysa nga ubing wenno anak na scan nga dagiti naganak. A. Lipaten. B. Bastusen. C. Bugkawan. D. Reemen. Ti maysa nga ubing wenno anak na scan nga blank dagiti naganak. A. Lipaten. B. Bastusen. C. Bugkawan. D. Raemen. Tisungbat na ket? Letter D. Raemen. May katlo a bilang. Ti blank ket makatulong mangsuro agbasa agsurat ken agbilang dagiti ubing. A. Pagadalan. B. Simbaan. C. Tiyandaan. D. Health Center. Ti blank ket makatulong mangsuro agbasa agsurat ken agbilang dagiti ubing. A. Pagadalan. B. Simbaan. C. Tiyandaan. D. Health Center. Ti umno asong bat ket
Letter A. Pagadalan. May kapat a bilang. Karbengan ti maysa nga ubing when umili ti libre nga agas ken bakuna ijay blank. A. Pagadalan. B. Simbaan. C. Tiyendaan. D. Health Center. Karbengan ti maysa nga ubing when umili ti libre nga agas ken bakuna ijay A. Pagadalan. B. Simbaan. C. Tiyendaan. D. Health Center. Tisungbat na ket? Letter D. Health Center. May kalima a bilang. Kas maysa nga agad-adal pagrebengan na blank dagiti gameng ti pagadalan. A. Perjen. B. Suratan. C. Annadan. D. Puuran. Kas maysa nga agad-adal pagrebengan na blank dagiti gameng iti pagadalan. A. Perjen. B. Suratan. C. Annadan. D. Puuran. Tisungbat na ket? Letter C. Annadan. No ti score mo ket? 5. Mabalin nga labsan daytoy a module. Ngem no 4 pababa, ituloy nga adalen daytoy a module. Kita entay mga rod, numalagip yu pa lang ti inadal tayo idinaminsan nga aldaw. Basaen ti pagallagadan. Isurat dagiti letra iti linya tapno mabuo ti kabatugan a sao. Umuna a bilang. Ditoy ket disu pagdaydayawan dagiti tattao. Ditoy ket disu pagdaydayawan dagiti tattao. Tisungbat ket? Simbaan. Ulitan man nga ibagatum na sungbat? May kadwa a bilang. Buklen ti ama, ina ken anak. Buklen ti ama, ina ken anak. Tisungbat ket? Pamilya. Ulitin man nga bagatum no sungbat? May katlo a bilang. Ditoy masursuro ti agbasa, agsurat, agbilang ken agbalin a nasayaat a tao. Ditoy masursuro ti agbasa, agsurat, agbilang ken agbalin a nasayaat a tao. Ti umno a sungbat ket? Pagadalan. Ulitin man nga ibaga ti sungbat? May kapat a bilang. Ditoy a magatang dagiti kang runaan a kasapulan ti balay. Ditoy a magatang dagiti kang runaan a kasapulan ti balay. Tisungbat ket? Tiyendaan. Ulitin man nga ibagatum no asungbat?
may kalima a bilang. Bukbuklen ti adu a balbalay ken tattao. Bukbuklen ti adu a balbalay ken tattao. Ti sungbat na ket? Barangay. Ulitin man nga bagatum na sungbat? Dagiti pagrebengan iti naduma-duma amang bukel iti ili nga aramiden. Napateg-unay nga mum dagiti akem pagrebengan ken aramid iti kameng ti ili ken ka ken ti pamilyam. Raen ti sumaruno nga aramid. Basaen ti pagalagadan. Pagparisan ti batog A ken batog B. Basaen tayo ti batog A. 1. Pagrebengak nga raemen dagiti naganak kanyak ken aywanan tinag-ubing akabsat ko. 2. Makipaset kadagiti na duma-duma nga programa iti lugar mi. 3. Agdengeg nga nalaing iti sermon ti misa. 4. Isubli ti subra nga supli ti aglaklako. 5. Dumngeg nga nalaing no gisursuro ni mestra. Batog B. A. Tiyendaan. B. Simbaan. C. Pagadalan. D. Ospital. E. Pamilya. F. Barangay. Ikan kayo ti 3 minuto nga manganser ditoy. Nalpas ka din? Hintay nga rod, ansaran. Number 1. Pagrebengak nga reman, dagiti naganak kanyak, ken aywanan tinupubing akabsat ko. Tisungbat na ket? Letter E. Pamilya. Number 2. Makipaset kadagiti na duma-duma nga programa iti lugar mi. Tumnasong batket. F. Barangay. Number 3. Agdengeg nga nalaing it sermon ti misa. Tisong ba naket? Letter B. Simbaan. Number 4. Isubli ti subra nga supli ti aglaklako. Yang nga tati sungbat na? Letter A. Tiyendaan. Ti maudi, dumngeg nga nalaing no gisursuro ni mestra. Tumno sungbat ket? Pagadalan. Kas may nga ubing ken agad-adal, adda kadi pagrebengam, akem ken aramid iti pagadalan? Pamilya, barangay ken daddo mapay nga mangbukel iti ili? Anya ti pagrebengam ken akem iti pamilyam? Ti pagadalan, ti barangay, ken ti simpaan. Intay nga rod ang wen ita.
Adu dagiti akem pagrebengan ken aramid a masapul nga ipatungpal tayo kasla kuma dagiti sumaganad. Ti pamilya raemen tinaganak ken kakabsat nasken pay at tumulong ti balay. Ti pagadalan kas maysa nga agad-adal pagrebengam nga raemen wenno dayawen dagiti mangisursuro ken amin nga membro ti pagadalan. Ti barangay kas miyembro pagrebengam nga makitabuno ken tumulong kadagiti programa iti barangay ken sumurot kadagiti linteg nga naimplementar. Ti simbaan aramiden dagiti pagrebengam iti Dios kasla kuma ti panakimisa ken makipaset kadagiti na duma-duma nga programa ti simbaan. Kalaksidan dagitoy adda pay kadiammom nga pagrebengam ken akem ti pamilya, pagadalan, barangay, simbaan ken na duma-duma pay nga mangbukel iti ili. Tatta intayu ubraen ti pagyamanin aramiden 1. Pasaen ti pagallagadan. Pilyen ken ogdan ti umno asungbat iti uneg ti panagsera. Uliten, pilyen ken ogdan ti umno asungbat iti uneg ti panagsera. Umuna a bilang makipaset ken makikaysa kadagiti na duma-duma nga programa ti barangay sabali nga barangay. Tumno asong batket barangay naalamet lang. May kadwa a bilang annadan perjen dagiti gameng iti pagadalan saan adadaelen wenno suratan. Tumno asong bat ket annadan naalamanen. May katlo a bilang rumbeng laeng nga naariwawa naulimek ti disu a pagdaydayawan. Tisungbat na ket naulimek naalamet lang. Kas inunaan nga anak masapul nga baybayan aywanan tinobubing akabsat aglalo unay no awan dagiti naganak. Baybayan wenno aywanan. Tisungbat na ket aywanan. Naalam ka di? May kalima. Mabalin. Haan a mabalin. Ka a may ranod iti libre nga agas iti health centers. Mabalin wenno haan a mabalin. Tumno asong batket
Siyempre, mabalin. Gapuna tanalaing ka, ituloy nga obraen ti Assessment 1. Basaen ti pagalagadan. Babaen ti graphic organizer, mangisurat ti akem pagrebengan ken aramid iti kameng ti ili ken ka ken ti pamilyam. Ulitek, babaen ti graphic organizer, mangisurat ti akem pagrebengan ken aramid iti kameng ti ili ken ka ken ti pamilyam. Itkan kamanen ti 3 minuto amang lepas daytoy nga aramid. Tatta, basa mga rod tiin ka inaramid. Yehey! Nakalalaing! Tatta, intayo ituloy nga obraen ti pagyamanin aramiden 2. Basaen ti pagalagadan. Isurat no siya sino ti makin pagrabengan dagiti sumaganad iti crossword. Uliten, isurat no siya sino ti makin pagrabengan dagiti sumaganad iti crossword. Ikan kayo manen ti 3 minuto nga manglepas daytoy. Intay nga sumbatan ti crossword. Paidda 2. Pagrebengan may kan libre nga agas ken check up. Tisungbat na ket. Health Center. 4. Mangijaya panagdayaw panagayat ken panagbuteng ti Dios. Sungbat ket. Simbaan. 5. Makatulong panagsursuro dagiti ubing ngagbilang, agbasa ken agsurat. Tumno sungbat na ket. Pagadalan. Pababa. 1. Mangted itilinak kental na ti lugar. Anya nga tati sungbat na ubing? Barangay. Timaudi may 3. Paggatangan kadagiti kang runaan akasapulan ti tao. Tisungbat na ket. Tiyendaan. Naalam man lang am amin? No naalam am amin, si kaket nakasigsiglat. Sumbatan ti Assessment 2. Basaen ti pagalagadan. Sumbatan ti saludsod. Adu ti pagrebengan akem ken aramid a masapol nga ipatungpal tayo.
Anya ti mapasamak no saan ang may patungpal. Ulitek, adu ti pagrebengan, akem ken aramid ang masapol nga ipatungpal tayo. Anya ti mapasamak no saan a maipatungpal. Kita entay mga rod no adda na adal mo ditoy a module. Sungbatan manen ti saludsod. Anya ti pakainaigan iti akem, pagrebengam, ken aramid iti kameng ti ili, ken ka ken ti pamilyam. Anya ti pakainaigan iti akem, pagrebengam, ken aramid iti kameng ti ili, ken ka ken ti pamilyam. Nanseramet lang ke di? Wow! Very good! Itay nga dubraen ti isagawa, pasaen ti pagalagadan. Isurat ti nakaisem, no daytoy ket pagrebengan, akem ken aramid iti ili. Nakamisuot no saan. Umuna a bilang, agkay-kaysa mangdalos tirugit iti aglawlaw, nakaisem wenno nakamisuot. Tisungba na ket? Nakaisem. May kadwa, kas may sangawbing nga agad-adal, masapol sumurek ti pagadalan iti inaldaw. Nakaisem kadi wenno nakamisuot. Nakaisem. May katlo, panikikadwa ti pamilya iti programa ti barangay. Nakamisuot wenno nakaisem. Isungbat na ket? Nakaisem. May kapat, bugkawan taglaklako no saan patawaran. Nakamisuot wenno nakaisem. Nakamisuot. May kalima, panagtungpal kadagiti paganurutan ti barangay. Nakaisem, nakamisuot. Wen nakaisem. Mariknak nga ganado ka. Intay manen obraen ti sumaruno nga aramid. Basaen ti pagalagadan. Pilyen ti umno asungbat. Umuna a bilang. Binaon ni nanang ni Dino amapan gumatang ti mantika ijay tiyendaan. Napansin na nga sobra tinsupli jaglaklako. Anya ti rumbeng nga aramiden ni Dino. Binaon ni nanang ni Dino amapan gumatang ti mantika ijay tiyendaan. Napansin na nga sobra tinsupli jay aglaklako. Anya ti rumbeng nga aramiden ni Dino. A. Isubli ti sobra a supli.
B. Igatang ti kankanen. C. Bayan nga sobra ti supli. D. Ited ken nanang. Ti umnosong batket. Letter A. Isubli ti sobra a supli. May kadwa a bilang. Agay-ayam ni Duro ijay parke. Nakita na daytoy apakdaar. May parit tagporos ti sabong ditoy. Anya ti aramiden ni Duro? A. Porosen ti sabong. B. Agtulnog ti pakdaar. C. Mangala no awan makakita. D. Ikaten ti pakdaar. Agay-ayam ni Duro ijay parke. Nakita na daytoy apakdaar. May parit ti agporos ti sabong ditoy. Anya ti aramiden ni Duro? A. Porosen ti sabong. B. Agtulnog ti pakdaar. C. Mangala no awan makakita. D. Ikaten ti pakdaar. Ti umnosong batket. Tumpak! Letter B. Agtulnog ti pakdaar. May katlo a bilang. Pinagugas na ka ni nanang mo ti baso a nagkapian ti bigat. Di mo na puutan na ibatam ti may sakit na buong. Anya ti aramidem. Pinagugas na ka ni nanang mo ti baso a nagkapian ti bigat. Di mo na puutan na ibatam ti may sakit na buong. Anya ti aramidem. A. Ibileng di karuba. B. Ikali ti daga. C. Puuran. D. Iwara jay paraangan. Tisungbat na ket. Nalain. Letter B. Ikali ti daga. Kapat a bilang. Binaon na ka ni Mestra nga mapan gumatang ti meriendana at idug ti pila ti kantin. Anya ti rumbeng nga aramiden. A. Sumingit ti pila. B. Ibaga pauna enda ka kasi merienda ni Mestra. C. Makipila ken orayen ti batang. D. Agpukaw nga partakan da ti aglako. Binaon na ka ni Mestra nga apan gumatang ti meriendana at idug ti pila di kantin. Anya ti rumbeng nga aramidem. A. Sumingit ti pila. B. Ibaga pauna enda ka kasi merienda ni Mestra. C. Makipila ken orayen ti batang. D. Agpukaw nga partakan da ti aglako. Tisungbat na ket. Very good! Makipila ken orayen ti batang. May kalima a bilang. Simurot ka ti gayem mo amapan makimisa. Nakitam asabali ti wagas panagdaydayaw da. Anya ti ubraem. A. Katawaan. B. Agulimek. C. Tumagari. D. Sumurot o ubraenda. Simurot ka tigayem mo amapan makimisa. Nakitam nga sabali ti wagas panagdaydayaw da. Anya ti obraem. A. Katawaan. B. Agulimek. C. Tumagari. D.
sumurot o obraenda. Ti umnuasong batket? Correct! B. Agulimek. Talaga nga nalaing ka, intay nga rot ilipas ti maudi nga aramid. Basaen ti pagalagadan, isurat ti Y no daytoy ket pagrebengan iti ili ken N no saan. Isurat ti Y no daytoy ket pagrebengan iti ili ken N no saan. Umuna a bilang, tumulong amang patalina ed ti kinaurnos ti barangay. Y wenno N. Y. May kadwa a bilang, dumngeg ken tungpalen dagiti panagbagbaga ti nagannak. Tisong batket? Y. May katlo a bilang, kaskameng ti ili, liklikan panagdalos ti arubayan. Y wenno N. N. May kapat a bilang, agulimek no adauneg ti lugar pagdaydayawan. Y wenno N. Y. Maudi, panagibeleng ti basura ti sa dinno a lugar. Panagibeleng ti basura ti sa dinno a lugar. Y wenno N. N. Daitan nga rod ti nagpatenggaan tintay panagadan. Agingga ti sumaruno nga intay panagkikita. Agyaman na